Hello mga ma'am sir, inita sa panahon oy maong maglamaw sa mi ay paduga ba este pabugnaw di ay kay hapit na mahutdan og tubig akong utok nga gamay. Unsay tawag sa inyo ingon ani nga dessert kay dire sa amua lamaw man ni basta kay isagol ang tubig sa butong nya unod niya nya butangan dayon og gatas, biskwit plus orange nya aysan dayon. Mao na ang tawag sa amua lamaw, dili tong lamaw nga katong lamaw sa baboy ha kundi lamaw sa butong ngun ana ang amo ang style dinhi. Pero low budget ni nga lamaw kay gatas og ice ray gibutang ani. Sulbad ang tiyan sa anak og pobreng notes oy. Kauban ako ang pamilya, partial pa niha kay lisod pod og ako silang dalhon tanan diri. Happy kayo ko mawadan ko og trabahoon. Lami gyud basta naa kay yuta na apog kay tanom no. Kay masulbad imuhang kauhaw og kagutom panahon sa kapitos. Naa kay mahangad-hangad basta kugihan lagi kapod mananom no. Sampol sa kugihan kagiron og tiil takdan pang chinilas. Si Kuya Joel day ang nikatkat sa lubi nga pwede ra man unta namong sungkiton ba. Palakas yang ate guro. Partial pa pud ning among gagmayng tawo bahalag daghang lamok basta kay muuban gyud daw sila. Dinhi sa amoa manguha gani mi og butong unang tagak pa lang amoa gyud ang testingan kung butong bagyo na siya og dili kay basin og ungol di ay no may mantaog si Rudy Baldwin kay makapredikta sa future aning butong tagnaan nato dayon. Murag naglisod akong ate dinhi ba unsa niyang gidala sanggot o guna. Tanawang mga ulit Pangitaan ninyo akong kamot. Hey, this is our Sanya Lopez in the house. Yo, idol niya si Bini. Dili to si Bini nga Lisa ha. Kantahan natin bikin sayo siya. Bini sa aking pagtulong. Tama ba to nga Bini? Yawas. Undangin na ng sayaw ni mo din haasan niya kay oris yun ang pagkabini ni mo og mahulugan ka aning butong. Basta lagi basin bini, binignit ka padulong. Paspasin ang trabaho ninyo, sige ra kaon din karon. Awa ni naog na si Kuya Joel kay gikapoy siya. Nahurot na daw kaon ang ihang tinagak ang sudlanan wa pay sulod, sakit na lang daw kayo ihang kamot. Kuhaan ang kamot mo ate unsa may imong ginakabuot din Kuyawa naman mag-abri og butong ning bagong Pilipinas ay new generation di ay. Sa lubot man mag-abri, kami sa una dili man mi sa lubot mag-una kun dili dito man mi sa naong mag-una kani naong maniniyano ambot asay lubot ana asay naong basta para nako murag naong na siya ba. Wa na ni kurog ang cellphone murag na something na hitabo tan-aw na tubig unsa lagi na jud na hitabo kay ang bukong nahulog dito sa jumbo. Paspasi daw na ninyo din og kuskus kay gipanglaay na ning mga gagmayng tao excited na ra ba kaayo ni sila mga undaw og lamaw. Bitaw lamang nakaayutang naa sa bukid no nga naay kalubinhan or maski naa ka sa syudad unya naa kay punuan sa lubi swerte na kaayo ka. Nganong makaingon ko nga swerte na kaayo ka. Mahal ba kaayo ang fresh buko sa syudad? Dollar ba kaayo ni og paliton ug wa kay dollar maglaway. Sa bagay naman po'y baligya nga tag 5 tag 10 pero lahi ra man gyud ang iyahang lasa kay kanang naa naman ay sagol di ba mabantayan ninyo nga naay aftertaste. Iya tama na iya lubi naman na dili na butong. Awag sipa niya nadunggan ko. Sa among pagpauli naay nakita kung ate gulang daw nga saging maong gidalikyatan ni ate og tuba. Kuan na lang pong gitabangan si ate, gitabangan og tan-aw. Kaya ra man kay na niya kay gamay ra man kaayo ning bulig 100 ra man niya bit-bit Let's go na. Tara na. Kainan na pagpaspas pug baktas. Pagtan-aw mo sa dalan kay basig mayabon ang inyong gibit-bit dinha sayang pug kaayo kapoy ra ba kaayo kuskus og kat-kat. Mura jug na ay gikatabang ning nag-voice over nagsige ra biyag video-video. Grabe makaaway wagas man. Ayo pag ana iya isa ra gani atong viewer imong pijong awayon ayo pag ana og mag-anak ka ayaw. Ako ra pud ba nag-views akong sarili ug nagyo ko mo tan-aw. Paitas kinabuhi. Timinga jud pag-abot namo sa amo ang payag nagluto si tatay og paniudto. Nagprito dai ni si tatay og pinubri lang gud nga sudan marinated pork og pipila ka mga janitor sa dagat ang nukos. Nga naman ning nukos lami man nga masking kahibalo ka nga janitor ni siya sa dagat pero mukaon gihapon ka. Pero nasa ibang tao dili mo kaon og nukos para lang ni sa mukaon og nukos. Parehas nako niya shout out ko sa amuang kanon nga murag hapit naman ni siya. Dili maluto kay kulang og kayo. Way lami mong kinabuhi og dili nimo silihan imong baba no. Naasay mo ingon nga unsa may sala sa baba nga mang silihan man gyud na ay pagbuot grace. Palihog lang kung wala ka lami nga naay sili imuhan na wa koy labot pero og gilamian gani ko. Ako ani isus ko po day. Familiar ninyo
ninyo na nga linya, luuya po tong si Grace nga inosente. Oy, damay man kaayo po. Mga on data ninyo mga ma'am sir, tabangan nato ning kaon ning janitor sa dagat para isunod ko ning langaw og kaon. Grabe, daghan kaayo og langaw dinhi sa among bukid mga ma'am sir ba. Tabangi ko ninyo og dakop anibi ato ang gisahon. Joke lang. Samtang nalingaw ko og kaon-kaon diri nga side ang ako ang ate tan-awan ninyo ni silip. Wow, bulaga. Kabalo mo mga ma'am sir no, ingon ani gud mi mga on dinhi sa ako ang pamilya maskin pinobre lang niyang amo ang pagkaon no, basta kay magdungan yun mi og kaon. Ang moto namo sa among pamilya no, kay bahalag pobre basta kay happy. Wala kayo may gutuman no, kay daghan pa man kaayo nga bilin oh. Sakto gyud ning dukot nga gibilin kay tambal daw ni siya sa himas mo. This is it, pansit, mga onatan ninyo og lamaw. Kung nagustuhan mo itong video na to, i-follow mo ko para mas updated ka pa sa mga susunod na mga video ko. Bye! Ingat! God bless!